हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे और अपनी लाइफ को कर रहे होंगे खूब एंजॉय। ले जी, आप सबका वेलकम करते हैं अपने चैनल पे पाक बंगला। अच्छा, क्या देखने जा रहे हैं उमर भाई आज हम देखने जा रहे हैं ढाका एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। अपलिफ्ट वाला वीडियो एक्सप्रेसवे जो इनका बन रहा है, तो उसी के बारे में मजीद अपडेट आई बिल्कुल, और वो भी ढाका में। ये ढाका के साथ ये चिटागोंग से मुझे ये सिलेट को भी अटैच हो गया। ये काफी बड़ा है, ये 10-15 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। पहले वीडियो देख लेते फिर बातचीत जो है ना वो तो अपनी चलती रहेगी तफसील के साथ। वीडियो की आवाज नहीं, अपनी आवाज ही चलाएंगे। আসসালামু আলাইকুম, আপনারা দেখছেন আপলিফট বাংলাদেশ আর সাথে রয়েছে আমি রুবেল। দীর্ঘ প্রায় 1 বছর পর আবারও শুরু হয়েছে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ। ঢাকার যানজট নিরসনে মেট্রো রেলের পর এটিও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। প্রথম এবং দ্বিতীয় অংশের পর নানা জটিলতায় এতদিন ঝুলেছিল এর তৃতীয় অংশের কাজটি। আমাদের আজকের আয়োজনে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের তৃতীয় অংশের কোথায় কোথায় কাজ শুরু হয়েছে এবং এই অংশের বর্তমানে কী অবস্থা তার সব কিছুই তুলে ধরব আপনাদের কাছে, তাই শেষ পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন। আমাদের আজকের ভিডিওটি স্পন্সর করেছে অনলাইন বাংলা স্কুল। এসে একটি র্যাম্প দিয়ে নামা যাচ্ছে ফার্মগেটের দিকে, আরেকটি দিয়ে হাতির ঝিলের দিকে, আর এদিক থেকেই কুতুবখালী পর্যন্ত দ্বিতীয় অংশের আংশিক এবং তৃতীয় ধাপের নির্মাণ কাজ চলছিল, যা পরবর্তীতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে এতদিন কাজ বন্ধ ছিল। এদিকটায় আগেই ঢালাইয়ের কাজটি শেষ করা ছিল, এখন এখানে কার্পেটিং এবং ফিনিশিংয়ের কাজটি বাকি রয়েছে। এই অংশের কার্পেটিং এবং ফিনিশিংয়ের কাজটি শেষ হলে হাতির ঝিলের দিক থেকে একটি র্যাম্প চালু করা গেলে এদিক থেকে বিমানবন্দরের দিকে যেসব যানবাহনগুলো যাবে তাদের ভোগান্তি অনেকটাই কমে যেত। এটি হচ্ছে হাতির ঝিলের দিকে নামার র্যাম্প। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ এ পর্যন্তই শেষ হয়েছিল, আর এদিক থেকেই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটি মালিবাগ খিলগাঁও হয়ে চলে যাবে কুতুবখালীর দিকে। এটি হাতির ঝিলের দিক থেকে বিমানবন্দরের দিকে যাবার র্যাম্প। বর্তমানে এই র্যাম্পের উপর শাটারিং এর কাজ চলমান। আশা করা যাচ্ছে খুব দ্রুতই এই র্যাম্পের কাজটি শেষ হবে। এই প্রকল্পের জন্য হাতির ঝিলের এই স্থানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি একদিকে মগবাজার, মালিবাগ, খিলগাঁও, কমলাপুর হয়ে যাবে চিটাগাং রোডের কুতুবখালীতে। আবার এর একটি অংশ হাতির ঝিল হয়ে মেট্রো রেল লাইনের উপর দিয়ে পান্থকুঞ্জ পার্ক হয়ে যাবে পুরান ঢাকার পলাশীর দিকে। ফলে আজিমপুর, নিউ মার্কেট, ধানমন্ডি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ রাজধানীর অত্যন্ত ব্যস্ত এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার বিপুল সংখ্যক মানুষ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। আমরা একটু পর পান্থকুঞ্জ পার্কের দিকেও যাব, দেখব সেদিকের কী অবস্থা। শুরুতে এই প্রকল্পের ঠিকাদার ছিল ইটালথাই, যাদের ছিল না এত বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং অর্থ যোগানের সামর্থ্য। এরপরে তারা চীনের 2টি প্রতিষ্ঠান শেংডং এবং সিনো হাইড্রোর কাছে শেয়ার বিক্রি করে দেন, তবে তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি ইটালথাইয়ের। মামলায় হেরে সেই প্রতিষ্ঠান বিদায় নিলেও টিকে আছে পরের 2 চীনা প্রতিষ্ঠানগুলো। এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ শেষ সহ সব নিয়ে 25 বছর টোল আদায় করবে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো। তাই নির্মাণ কাজ শেষ করতে দেরি করলে আমাদের ভোগান্তি হবে ঠিকই, তবে সব থেকে বেশি লোকসান হবে বিনিয়োগকারীদের। তাই এখন তাদের জন্যই এই প্রকল্পের কাজ শেষ করতে মুখিয়ে আছেন তারা। গত মাসে এই প্রকল্পে আবার চীনা ব্যাংক অর্থ ছাড় দেওয়া শুরু করলে আবারও শুরু হয় এই প্রকল্পের নির্মাণ কাজ। হাতির ঝিলের এই অংশে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের পাশাপাশি নিচের জলাধারে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ করার কথা রয়েছে, যেখানে বসার স্থান, ওয়াকওয়ে, ওয়াটার ফাউন্টেন এবং এই অংশটি হাতির ঝিলের সাথে সংযোগ স্থাপনেরও পরিকল্পনা আছে। এদিক থেকে আরও বেশ কিছু র্যাম্প থাকবে, যা চলে যাবে পুরান ঢাকার দিকে। হাতির ঝিলের এই অংশে সেই র্যাম্পগুলোর অনেকগুলো পিলার নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। जैसे मेन रोड को एग्जिट देते हैं ना, तो ये एग्जिट पॉइंट्स के लिए है।
emergency के এদিকেও কাজ শুরু হলেও তখন পরিবেশবাদীরা আন্দোলন করায় থেমে যায় সেই কাজ। এবার এসে দেখতে পাচ্ছি এখানে নির্মাণ সামগ্রীগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এদিক থেকে পুরান ঢাকায় যাওয়ার কাজটি খুব যে সহজ হবে না সেটাই মনে হচ্ছে, কারণ এই অংশের কাজের জন্য অনেকগুলো ভবন ভাঙার দরকার হবে। যা দিয়ে কমলাপুর বাসাবো খিলগড়ের দিক থেকে এসে হাতিরঝিলে নেমে বাংলা মোটর বিজয় সরণের দিকে যাওয়া যাবে। সামনের দিকটি চলে গিয়েছে মালিবাগের দিকে। দেখা যাচ্ছে এদিকে সবগুলো পিলারের কাজ শেষ হয়েছে, এখন পর্যায়ক্রমে এর উপর গার্ডার বসানোর কাজ শুরু হবে। এর আগে এদিকের কাজ শুরু করার জন্য সড়কে ব্যারিকেড দিলেও পরে কাজ শুরু না হওয়াতে এই পথের যাত্রীদের পড়তে হয় চরম ভোগান্তিতে। তবে এবার এসে দেখতে পাচ্ছি এদিকে শুরু হয়েছে পাইলিং এর কাজ। বেশ ব্যস্ত সময় পার করছেন শ্রমিকরা। এই এক্সপ্রেসওয়ের আনুষ্ঠানিক নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল 2020 সালের 1 জানুয়ারি। এরপরে 2023 সালের 2 সেপ্টেম্বর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকার কাওলা থেকে তেজগাঁও পর্যন্ত এবং পরে 2024 সালের মার্চে কারণ বাজার এফডিসি অংশ যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। সব মিলিয়ে এক্সপ্রেসওয়েতে ওঠানামার জন্য এখন 17টি র্যাম্প খুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে বিমানবন্দর, কুড়িল, বনানী, মহাখালী, বিজয় সরণি, ফার্মগেট, হাতিরঝিল এলাকার আশেপাশের অনেক মানুষ এই এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করে যেতে পারছেন তার গন্তব্যে। এখন তৃতীয় অংশের কাজটি শেষ হলে ঢাকার যানজট আরো কিছুটা কমে আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে। হওয়ার পর এদিকেও শুরু হয়েছে পাইলিং এর কাজ। এগুলো হচ্ছে তৃতীয় ধাপের অংশ। এদিকে অতীশ দীপঙ্কর সড়কের পাশে সবুজবাগেও শুরু হয়েছে পাইলিং এর কাজ। এদিকেও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে ওঠানামার জন্য র্যাম্প থাকবে। এছাড়া থাকার কথা রয়েছে টোল প্লাজাও। এদিক থেকে সামনের দিকটি চলে গিয়েছে সায়দাবাদ মোড়ের দিকে। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটি এদিক দিয়ে যাবে। अच्छा, मैं ना एक चीज़ सोच रहा हूँ कि बांग्लादेश में प्रोजेक्ट्स लगते हैं, सड़कों का प्रोजेक्ट्स है या पुल्स बनाने का प्रोजेक्ट्स है, कि उनको टाइम इतना ज़्यादा क्यों लग जाता है? स्पेशली कि वेदर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि वहाँ पे जो रेन है ना, जो रेन है, बारिश है, वो हर रोज़ दूसरे दिन तीसरे दिन होती ही होती है, क्योंकि जब भी बारिश नहीं आ रहा है उनका काम जो स्टक हो जाना, ठीक है। और ये जो सड़कें और पुल का ऐसा काम है, इसके लिए ड्राइनेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इससे तो हीट चाहिए होती है, मेल्ट करना होता है। सो इसमें वेदर का किसी चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करते। या जैसे हमारे होता है ना, अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक बार रोड बना दो, बाद में देखी जाएगी, वो 6 माह बाद वो चीज है कि वो इन चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं करते। ऊपर से जो है ना चेकिंग बहुत सख्त होती है। हमारे यहाँ पे ऐसे होता है कि ठेकेदार सारे ऊपर मिली भगत होती है, मिले होते हैं, वो पास कर देते हैं। भाई वो कंपनी बना के दे रही है, चाइना की कंपनी बना के दे रही है, ये भी देखें। यही मैं बात करने वाला हूँ। चलो लोकल वाइज पे हम बात करेंगे तो ये चीज़ काम आ जाती है, चलो चलती है, करप्शन हो जाती है। हमारा मोटरवे बना ना, चाइना प्रोजेक्ट से बना है, पता चलता है इतनी गाड़ी स्मूथ तो ये भी जो प्रोजेक्ट है ना, ये चाइना ही कर रहा है, चाइना ही कर रहा है। तो वो चाइनीज लोग जो अपना काम को वो 100% देते हैं, अच्छा मटेरियल हर चीज अच्छा लगाते हैं ताकि खराब ना हो रोड जल्दी। नो डाउट्स। बाकी ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी है। और अच्छा मैं देख रहा था सेम लाइक है मोटरवे, उन्होंने पुल के ऊपर सारा जो रोड बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने शॉर्ट वे दिए हुए हैं हर डिफरेंट एरिया हर जगह वो शहर में गुजर जाए टर्मिनल सेम लाइक है हमारा मोटरवे है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। डिफरेंट सिटी को उन्होंने वे दे दिए हुए हैं। अपलिफ्ट की इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी ना, उसमें जो हम ब्रिज देख रहे थे वो उससे जितना आगे कंप्लीट हो चुका है ना, वो उन्होंने बताया कि इतना कंप्लीट हो गया और इससे आगे जो प्रोसीजर है वो चल रहा है और स्टेप बाय स्टेप वो ओपन करी जा रहे हैं। जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है उधर के जिस एरिया का होता जा रहा है
वो कह रहे हैं जिन्होंने ये ठेकेदार लिए हुए हैं वो टूल प्लाजा से जितने भी पैसे आ रहे हैं वो फिर इसी पे लगाई जा रहे हैं ताकि का काम जल्दी होना भी ऐसे चाहिए। तो उन्होंने साथ शुरू कर दिया है, वहां से टूल प्लाजा लेंगे, पैसे कलेक्ट होंगे तो ज्यादा जल्दी प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा। हां, एक चीज को बना के रोक लेना उससे अच्छा है कि उसे काम में लेके एक तो पैसे भी आते जाएंगे आप उस पे लगा सकते। बिल्कुल। अच्छा, हमारे भी सेम यही है ना, अभी तक मोटरवे कंप्लीट नहीं है। बस इसी तरह ही ना प्रोजेक्ट्स होते हैं बड़े, बल्कि 10-15 साल के होते हैं। 2 साल में जितना कंप्लीट हो गया जैसे ही उनके हालात ठीक होंगे फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा लेकिन वो ये है कि जितना ज़्यादा तैयार कर लेते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, वो इनकम ही स्टार्ट हो जाता है ना, क्योंकि अगर हमारा कोई रोड चलेगा तो उससे जो टूल इकट्ठा होता है वो बहुत ज़्यादा इनकम होती है उसमें। ठीक है, इनकम मायदे होते हैं, वो उतने साल जो सी कंपनी बना के दे रही है वो लेगी, इसके बाद आपको वो दे देगा। देखिए ना कि कोई भी एक गाड़ी मोटरवे पे चढ़ती है ना, वो 2 अपना टर्मिनल के बाद भी एग्जिट लेती है तो 400-500 पे करना पड़ता है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली डेली बेस पे कितनी गाड़ियां आपको पता है लाखों में पैसे आते हैं। नहीं जी, ये थी वीडियो, बहुत अमेजिंग थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो चैनल पे नया प्लीज चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।